كله تجراوي نابزي تدلي كنات كياتو زي تحلل تعرك جبر توعيت قلبي من قصتي توبقع بمسارات وعلى بريتوريا ورد تحلفات تاب قضاء تجراي وتيو وحسن سلامون بزخونة من قدي ناب مربتهم من خمسهم تمزابتي وقناتي توعهم أب السودان بزتفت أمامت قعتي سبع البون خاريت بوحدو 4 سبات كم تقتلوا سبات حبيرهم أب أمريكا بسنك حرقة نفاريت بوحدو شوعات سبات مويتهم زبلون كالوتن سلامتنا فبزلخم ويبتحكم كبرات تخطاتلتي أخسماوان مرخب حفاش كاب تقراي كتاب علم لخفت عنا صروي حبريتا نباخم كنغربنا نفيديونا لايك چانلنا سبسكرايب بمقبار أبال بيتسبنا كنو أخسماوان مرخب حفاش نقحات نقدم كله تجراوي نابزي تدلي كنات كياتو زي تحلل تعرك جبر تعويت قريبو نزيز تجلزاب كتما أديس أبابا نبرت زخونو تجارو أبهلوي كناتات ملكيتهم ناخسماويان ميديا أبزهبو حبريتايو كير الساعة كيدقم بزبل زخر حمشاي عمت كله عزن تتاو كنات تجراي كل جزء قبل بنا زي تفيو أبي ببجزانا دما ذكرنا يونو علب مبال يزخخرو بمخنيات حمشة عمت زخرو كينات تنتت تجراي أقسماويان ميديا نبرت كتما أديس أبابا أبز الزرار باللوان كرم حموش تعمت قبل الحزب تجراي زتول العجور سايدا وكينات زي حسبنا يون زي تتبنا يون ينيرو بزح واقعون أخفيلنا يكملو أتوم وهاب تريتو وقنات يردو أتوم زراربنا يوم وقنات أبوان كينات تجراي نحناون انتخونا بزح قفعتاتن بدلاتن باتحنا يو حزون بزحلفة يأكل بموبايل حزز جبر زلونا يورا كناتن قوساتن كبقع يقبع دمايلهم سممع بريتوريا مستفرمون بزحات التسفاتات نيرومنا يوم انتخونا جن ببلشو مريحنة بوليتيكا حزون تجراي أبازيو كبيد قلولاو تركب كبلو حسابهم يقلزو تجراوي حزون انتخونا بسلاحتاوي انتتيو زهلق زلو اعناون أستحكحن كنات زتفت أملا تجراي ولا قوع لسلام تتفرمه يبلو زاجيد نداق محويتن هنساتن ازاكل الأخول تخرت آيتا جبرن دمايلهم عاد مودعتها دما وعلى بريتوريا حقا منقستي بزخبر سلاماوي منقدي ملوء بملوء متكبار زلاغي مفتح كلهم تقاماتيو علم لخاس من معنات بريتوريا انك في الرمز ترواربو مدرادرتي اكالات حبرة افريكا حبرة اوروبا منقست امريكان كالوت مدارك تاكالاتن نتكباراونت اتوعلون تمساسالي تخرتي بوم قبو كتتلن قوتترن زعنتون كفدرو تلابيهم حزبن منقستن مهوران تجراي بوليتيكاوي ودبات دليت عفلالا يهلونا أب بهراوي ربحاتات من رقاقات قزعتاوي حادنة تجراي أبو حسم من لاس تمزابلتي وقنات بسلاماوي من قد نكفتحو بحادنة كن الربارة بيقبايلهم داقم حويتن هنساتن تجراي نكر رقاقات كام تقارو أب حدا عسيل كامسرح كام زدلون اتوم وهاب تريتو آقنتيبهم أب حوحات زنبركو حلافنت أبو الدب سمرات متعي كرقمو عيدل نكبله عيتا بينا مكرو قليزو نزيز تقلت أب هلو كنتات تقراي عملكيتو مستي بي اس تي في مدب رزين أب زقابرو قال محتتيو عيتا بينا أب حوحات زنبركو حلافنت أبو الدب سمرات متعي كرقمو عيدلن زبللو مخنيات تردد ما داقماي سلطان زيدا لخلو مخنيات نعيخون إن هزب تقراي سلا زي تقميو كبله حبيرو دحرزين هزب تقراي زق على سودب يفتر مبارك على تلقو حيزة كاب بوليتيكا كجلال يخلي منيو ناي كل جزء مراح يجيروني بمبال دما يحتت ودكات استراتيجيكاوي مريحنته كام زقت موزع من ودب حزون نزعد كمرحية انتيلو نتقراي حزوايو كتف كبل اي تبينه قاليزو وستيخو دما اتمريحنته كام تان مقدال زوسنا حزون أنا سلطان يأخلني إلو تاريخاوي وسانة كم محلالف تثبيته كم زجبر دحر مقلات دحر حزي بتزلو من قدي انت قتلو تاريخو بعلو يبالاشو كم زلو كفلت يق ولا قدمي قلتشان 10 سلستن تمتيخون بروبر بوتا نيرنا زو تجرايس اعتزدل بوتا وتحنا نيرنا يبال استفعل خاوتات كيد كانت ترنت لها كم زول كايو ناي دخلنات متن تقراي قدامي نيرو خا إثيوبيا أو كلتشان 10 دخلت نزارور نزنرنا ناي تعنا كلهم معقنتات ناي تعنا إنديكيتر سوسيدكا ناي إيكونومي معقنتات وسيدكا ناي سب أو معبالة معقنتات وسيدكا أي ديمقراطية وسيدك معكن وسيدك بقولهم معكن تات وسيدك أنت الله تجري كاب إثيوبيا تزيد حدا ينير بيتنا كلتشان أسرت خلتن
11 ስታትስቲክስ ون እጂ بمسواتነት አንፃር بمግዳል አንፃር بزلعለ ደረጃ መስዋዕት ዝኸፈለን ዝተጋደለን ህዝብ ትግራይ እጂ መሪሕነትስ ንምንታይ እዩ ዘይስምዖ ንምንታይ ናብዚ ደረጃ እዚ መጪስ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዝኣተናሉ ዝወደቕናሉ ምክንያት እንታይ ክብል ዘይኽእል مستجمع برانو سيل كانتر انتلو انت ناي مريحنات كونتات كاب غزي ناب غزي افتي كافت قالسي ناوصه افتناي بعلو نابرا افتناي بعلو ميچت ابناي بعلو مفتام افتم اكال ابزيتات فوكس ناغير زمصي سلطان كم مفتم من كم منبرن غيرونا وسد زمصي سلطان حزبي شجرنا حزب تفتحلو كيكونس سخا اب سلطان كونكا መንግስቲ ኢትዮጵያ በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ግዛት ትግራይ ወፂኡ ውሕሱን ሰላማውን በዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ንኽመልሶም ተመዛበልቲ ወገናት ፀዊዖም ንጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ብምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ብኣተሓባባርነት 7 መዳርክቲ ትካላትን ዝኽሪ 50 ዓመት ቁልዕ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ስነ ስርዓት ጸሎትን መብራህ ጠዋፍን ኣብ ዘሳለጥሉ እዋንዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምብራህ ጠዋፍን ተመዛበልቲ ወኪሎም ሓሳቦም ዝገለጹ ኣይተ ካሕሳይ ታደለ 3 ዓመት ዝደፈነ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ብኣዛብ ንብላዕ ኣለና በጥሜት ብሕማም ብቁሪ ብኣስሓይታን ብድምፂ ኣልቦ መሳርሒ ንጸንት ኣለና ተስፋና ተመናሚኑ መዓልታዊ ሞት የጋጥመና ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ዲያስፖራ ትግራይ ከምቲ ልሙድ ድምፂ ክኾኖም መልእኽቶም ዘመሓላለፉ እቶም ወገናት እቲ ውዕል ንኽትግበር ማሕበረሰብ ዓለም ሓጋዛይ ግድኡ ንኽዋፃእ ሓቲቶም በሰላማዊ መንገዲ ውሕስኖም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንክቃለስ ተላብዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽረን መውላዕ ጠዋፍን ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ቀሺ ወልደ ኺዳን መርሻ እዛ ዓለት ብክልተ መልክዒና ንዝክራ ብምባል ቁሉዕ ጽንተታዊ ኩናት ተኣውጁ ካብ ብሱል ጥረ ተሪፍና ካብ መረበትና ዝተመዛበልናላ ከምኡውን ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ድምፂ ሰላም ዝሰማዕናላን ንኽትረግባ ኮነ ንኽትምርቓ ዘይትምቹ ዕለት እያ ኢሎም መንግስትና ብንብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ምውቕ መረበትና ተመዛቢልና ሕሱም ስቃይን መከራን ንሕልፈለና ዝበሉ ቀሺ ወልደ ኺዳን መርሻ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ብኣራዊት እናተበላዕና ሳእኒ መድሓኒት ብሕማምን ጥሜትን ንሃልቀለና ኢሎም ሰብኣዊ ሓገዝ ወሃብቲ ትካላት ከም ዝወፃ ብምሕባር ካብ ተጠዋርነትን ተመጽዋትነትን ወፂና ሰሪሕና ናብ እንበልዓሉ መረበትና ንክንምለስ መንግስቲ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ማሕበረሰብ ዓለምን ሓላፍነቶም ንክዋፅኡ ተማሕፂኖም ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ወረርቲ ሓይልታት ካብ ግዛት ትግራይ ወፂኡ ውሕስን ሰላማውን በዝኾነ መንገዲ ናብቲ እንናፍቆ ምውቕ መረበትና ከመልሰና ብጥብቅ ንሓትት ኢሎም ዕላማን ኣድላይነትን ናይቲ ዝኽረ ዝገለጹ ኣካየዲ ስራሕ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ምስግና ዘርኡ ፍትሒ ንምምጻእ ዓለም ኣብ ልዕሊና ዝበፅሐ ግፍዕታት ኣፍልጦ ክትህቦ ገበነኛታት ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ንምግባርን ከምዚ ዓይነት ግፍዕታት ኣብ ካሊእ ቦታ ከይደጋገም ንምግባር ታሪኽና ንምዝካርን ንምዕቃብን ዝዓለመ እዩ ኢሎም ብተደጋጋሚ ተጋሩ ንምጥፋእ ዝግበር ዝነበረን ዘሎን ፈተነ ሕዚ እውን ከም ዘይተቋረፀን መልክዑ ዝቐየረ ጽንተት ይካየድ ከም ዘሎ ዓለም ክትፈልጦ ድምፅና ክነስምዕ ይግባእ ኢሎም እቲ ዝኽሪ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ምዃኑ ኣሚንና ሓድነትና ኣጠናኺርና ንፍትሒ ክንቃለስን ከምዚ ዓይነት ግፍዕታት ከይደጋገም ክንሰርሕን ብሓባር ቃል ክንኣቱን ይግባእ ኢሎም بمعكل محبحبي أرجاويان حمومات أمرون في ريميناتوس زتسراد 5 كيلومتر زشفن نهنزات جزانا نوجي بزبل سيامة حدار شوعته كلتا شنعسر تشمون تنامة مرت وددر قويا ككايديو ኣብቲ ውድድር ንኣትሌታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ብክልቲኡ ፆታ 25,000 ክሳብ 3,000 ብር ንማሕበረሰብ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብክልቲኡ ፆታ ካብ 5,000 ክሳብ 2,000 ብር ንህፃውንቲ ድማ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብክልቲኡ ፆታ ካብ 3,000 ክሳብ 1,000 ብር ሽልማት ገንዘብ ተሰናዲኡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ማእከል መሕብሐቢ ኣረጋውያንን ሕሙማት ኣእምሮን ፊሎሚናጦስ ኣብቲ ውድድር ብዊልቸር ንዝሳተፉ ጉድኣት ኣካል እውን ደረጃ ሒዞም ንዝዛዘሙ ሽልማት ክብርከተሎም እዩ
ንህንፀት ገዛና ንጉየ ብዝብል ስያሜ ብማእከል መሐብሐቢ አረጋውያንን ሕሙማት አእምሮን ፊረሚናጦስ ተሰናዲኡ ዝካየድ ውድድር ጉያ ቅድሚ ሕዚ 2 ግዜ ዝተካየደ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ድማ ሕዳር 7 2018 ዓ.ም ንሳልሳይ ግዜ እዩ ክካየድ። እቲ ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ዓብይ ጉያ ቀንዲ ዕላሙ እቲ ማእከል መሐብሐቢ ክሃንፆ ንዝሓሰቦ መንበሪ ህንፃ አረጋውያን ሕሙማት አእምሮን ህፃናትን ንመስፋሕፍሒ ዝኸውን እቶት ንምትእኽኻብ ተኣኻኻቢ ምዃኑ ዝገለጹ ዋና አካያዲ ስራሕ እቲ ማእከል ኣባ ገብረ መድህን በርሀን ከምኡውን ኣባ ሳሙኤልን እዮም። ልዕሊ 23,000 ቲሸርትታት ከም ዝተዳለዉ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ኣደባባያት ሮማናትን ሓውዜንን ዓብይ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያን ድማ ማልያ ዝሽየጠሎም ቦታታት ምዃኖም ተሓቢሩ። ኣብ ሱዳን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቶም ገዳያት ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዝነበሩሉ እዋንዮም ተቐቲሎም ሰብ መዝን ተሓለቕትን ከም ዝበልዎ እቲ ኣብታ ብትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን እትርከብ ከተማ አልዑበይድ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓይልታት ዳዕም መሰሪዕ ዝፈጸምዎ እዩ። እቶም ብጀነራል ሕሚቲ ዝብርሑ ሓይልታት ዳዕም መሰሪዕ ግን ዛጊድ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ርእይቶ የለን። ኣብ ሰሜን ሱዳን ኮርዶፋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኣብ እትርከብ ከተማ አልዑበይድ ውፅእ ኢልካ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ድሮን ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ዝቐተለ ሰበስልጣንን ተሓለቕትን ገሊፆም ኣለው። እቶም ሓዘንተኛታት ኣብ ዳስ ተኣኪቦም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እቲ ብሶኒ ኣብ ልዕሊ ቁሸት አልሉልዌ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብሓይልታት ዳዕም መሰሪዕ ዝተፈጸመ እዩ ኢሎም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ከሳብ ሕዚ ርእይቶ ሓበን። ኣብታ ንርእሰ ከተማ ካርቱም ምስ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር እተራኸበ ስትራቴጂካዊት ከተማ አልዑበይድ ብዙሓት ናብ ሆስፒታል ቅድሚ ምብፅሖም ከም ዝሞቱ ይግለጽ። ኣብዚ ብነዳዲ ዝሃብተመ ከባቢ ኮርዶፋን ጽዕጽዕ ውግእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመላኽቱ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ሱዳን ካብታ ከተማ ንሰሜን 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ከተማ ባራ ድሕሪ ምሓዙ ኣስታት 20,000 ሰባት ናብ አልዑበይድ ሃዲሞም። እታ ከተማ ልክዕ ኣብ ከምታ ዳርፉር ናይ መወዳእታ ዕርዲ ሰራዊት ዝነበረት ከተማ አልፋሽር ኣብ ተመሳሳሊ እዋንያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዳዕም መሰሪዕ ወዲቓ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ኤልፋሽር ብሓይልታት ዳዕም መሰሪዕ ጅምላዊ ቅትለት፣ ፆታዊ ዓመፅ፣ ጭውያታትን ሰፊሕ ዝምታን ከም ዝተፈጸመ ይግለጽ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ባራ እውን ብሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቅትለት ከም ዝተረኣየ ሓቢሩ። ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ኣጠንቂቑ። መራሒ ዳዕም መሰሪዕ ንዝፈጸሞ ጥሕሰታት ክምርምር ቃላት እኳ እንተነበረ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ግን እቲ ኣብ አልፋሽር ዝፍጸም ቅትለት ብዓሌት ዝተደፋፍአ እዩ ዝብል ሰፊሕ ክስታት ነፂግዎ ኣሎ። ዓለማዊ ጉጅለ ክኢላታት ድሕነት ምግቢ ኤልፋሽር ድሕርቲ ን18 ኣዋርሕ ኣብ ዙርያታ ከተማ ዝጸንሐ ክባ እታ ከተማ ነበርቲ ጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለው ብሶኒ ኣብ ዘረጋገፀሉ እዋን እዩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ነዚ መጠንቀቕታ ሂቡ። ብተወሳኺ ብሕቡራት ሃገራት ተፈላጥነት ዘለዎ ኢንተግሬትድ ፌዝ ክላሲፊኬሽን IPC ኣብ ግዝኣት ደቡብ ኮርዶፋን እትርከብ ከተማ ካዱግሊ ኣብ ኣዝዩ ዕናዊ ደረጃ ጥሜት ከም ዘላ ገሊጹ። እታ ካብ አልዑበይድ ንደቡብ ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ከተማ እውን ብሰራዊት ሱዳን ተኸቢባን ብሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ተጠቂዓን እያ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዓመፅ ብቕልጡፍ ደው ክብል ጸዊዑ። እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ድማ ብቕልጡፍ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ዘስካሕክሕ ቅልውላው ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ክብል ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ዶሓ ዝተኻየደ ዋዕላ ተዛሪቡ። አልፋሽርን ከባቢኡን ማእከል ስቃይ ጥሜትን ዓመፅን ምዝንባልን ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ሓይልታት ዳዕም መሰሪዕ ናብ አልፋሽር ካብ ዝኣትው ጀሚሩ ድማ እቲ ኩነታት መዓልታዊ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ክብል ንማዕከን ዜና AFP ሓቢሩ። ጉተሬዝ ሰራዊት ሓይልታት ዳዕም መሰሪዕ ናብ መድረኽ ዘተመፅኦም ነዚ ዓመፅ ከብቅዕ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ። ሓደ ምንጪ መንግስቲ ሱዳን ንAFP ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እማመ ምቁራፅ ተጻብኦ ከቕርቡ ይሓስቡ ከም ዘለው ሓቢሩ። ዋሽንግተን ምስ ካልኦት ሃገራት ብምዃን ምቁራፅ ተጻብኦ ክግበርን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዝሕግዝ ፍነቶ ካርታን ክትደፍእ ጸኒሓ እያ። ኣብ ስዑድ ዓረብን ባሕሬንን ሓያሎ ዘረረባት ሰላም ተኻይዱ ግን ኣይተዓወተን። ክልቲኦም ወገናት ድማ ተኽሲ ደው ኣብ ምባል ክስማዕምዑ ድሌት ከም ዘይብሎም ኣርዮም። ኮሚቴ ተቃውሞ ሰሜን ኮርዶፋን ዝተባሃለ ጉጅለ ወለንታዊ ረድኤት እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ካብ አልዑበይድ ንምብራቅ 15 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ዓዲ ብሶኒ ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ። ኮሚሽነር ሰብኣዊ ረድኤት ሰሜን ኮርዶፋን መሐመድ እስማዒል ንሓዱሽ መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ድሮናት ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዜጋታት መጥቃዕቲ ፈጺመን ከም ውጽኢቱ ድማ ሞት 4 ሰባትን መጉዳእቲ 10ታትን ኣጋጢሙ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕቡራት ሃገራት ኣልዑበይድ ድሮው ነቶም ካብ ባራ ሃዲሞም ብዝመፁ ዘለው ተመዛበልቲ ከም ዝተጨናነቐት ገሊጹ ነይሩ። እቲ ኩናት ኣብ ሚያዝያ 2023 ካብ ዝለዓል ንድሓር ልዕሊ 150,000 ሰባት ሞይቶም 12 ሚልዮን ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣለው። ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለም ክብል ይገልጽ። ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ሓደጋ ነፋሪት ብውሕዱ 7 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ኬንታኪ ከተማ ሉስቪል ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ትማሊ 4 ሕዳር ነፋሪት ጽዕነት UPS ኣብ እትብገሰሉ ዝነበረት እዋን ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣመሓዳሪ እታ ግዝኣት ሓቢሩ። እታ ነፋሪት ካብቲ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከባቢ ሰዓት 17:40 ብኣቆጻጽራ እቲ ዓዲ ብዘጋጠመ ምፍንጃር 3 ካብ ኣባላታ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። እታ ነፋሪት ብምውዳቓ ዘስዕቦ ዝተኣከበ ጸሊም ትኪ ናብ ሰማያት እቲ ከባቢ ብምውራዱ ብውሕዱ ካልኦት 11 ሰባት ቆሲሎም። كبرات تخطاتلتي أقسماوان مرخبة حفاش نايلوم علت 26 تقمتي كلتا شحن 18 عام تمرت مدلاواتنا أقسماوان أزوم كتكتاتلوم زيزانحكم يمثلون يروم مزترفو مدبات أقسماوان تلفزيون سناي تانحيت